is it? The time includes about days, months, and the clock. For the first material, there is days, hari. As you know, seperti yang kalian tahu, there are 7 days in a week. Ada 7 hari dalam satu minggu. They are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. For the weekdays, yaitu untuk hari biasa, kita biasa menyebutnya hari biasa, itu meliputi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. And what about weekends? It means akhir pekan, yaitu Saturday and Sunday, hari Sabtu dan hari Minggu. Next, months. There are 12 months in a year. Ada 12 bulan dalam satu tahun. They are January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and the last one, December. Now we are going to talking about the time. Before we more explaining about the time, let you know that there are 2 hands in a watch. Jadi ada 2 tangan di situ dalam jam ya. There is long hand and then the short hand. Jadi ada jarum panjang dan jarum pendek. Just take a look for the slide. Jadi kalian perhatikan di slide-nya di situ. Nah, another rule to read the time. Jadi ada cara lain untuk membaca jam. Coba kalian perhatikan di situ. Just take a look. There is a green color on the right side and then yellow color for the left side. Jadi ada di bagian kanan itu yang berwarna hijau, kemudian ada bagian yang berwarna kuning itu di bagian kiri. Maksudnya di sini adalah untuk jarum panjangnya. Cara membaca jam dengan melihat jarum panjangnya. Jadi kalau misalkan there is a time that shows the long hand shows for the right hand, jadi yang jarum panjangnya berada di sebelah kanan, you have to use pass. And then for the long hand on the right side, you have to use to. Jadi kalau misalkan jarum panjangnya ada di sebelah kiri, kalian harus menggunakan to. Nah, let's practice it. What time is it now? Kira-kira pukul berapakah di situ? Kalau dilihat dari gambarnya, itu adalah pukul 4. So, we can read the time. It's 4 o'clock. Pukul 4 tepat. It's 4 a.m. It's 4 p.m. Nah, there is a note here. What is the differences between AM and PM? Nah,
You can also look the picture here. Kalian juga bisa melihat gambar yang ada di situ, yang tercantum di situ. EM is from the language ante-meridiem, or we can say that it's after midnight, setelah setelah tengah malam begitu. Kalau misalkan kalian susah, bisa pakai, kita buat kasarannya awan. Kemudian for the PM, post meridium, or it can be called pre-midnight, yaitu petang. Jadi bisa dilihat di gambarnya di situ. There is the differences between EM and PM. Jadi EM it begins from 12 midnight. Jadi dimulai dari pukul 12 malam atau 00 until 12 sampai pukul 12 siang. And then for PM pukul 12 lebih 1 menit, jadi lebihnya until 12 sampai pukul 12 malam, at night. Nah, let's practice it. How to read the time. Pada gambar yang pertama itu adalah pukul 10 lebih 10. Kalian perhatikan bahwa jarum panjangnya di sebelah kanan, so you have to use pas. Jadi kalian harus menggunakan pas. So it's 10 past 10, pukul 10 lebih 10. Or it can be read, it's 10:10. Jadi bisa diartikan pukul 10 lebih 10. Next, for the next picture, itu pukul 8 lebih 40 menit. Because the long hand, it refers to the refers to the left side, ada di bagian sebelah kiri. So you have to use to. Jadi kalian harus menggunakan kata to. It's 20 to 9. Jadi kalau diartikan pukul 9 kurang 20 menit. Or it can be read, it's 9:40. Bisa dibaca dengan pukul 9 lebih 40 menit. Next, dilihat gambarnya di situ, pukul 4 lebih 1/4. Because the long hand is on the right side, so you have to pass. It's 4:15. Pukul 4 lebih 1/4. Jadi kalau misalkan ada yang pukulnya di situ menggunakan 1/4, you can use quarter. This is the new vocabulary. Or it can be read, it's 4:15. Bisa dibaca dengan 4 lebih 15 menit. Selanjutnya, it's 9:45. Pukul 10 kurang 1/4. Karena di situ sudah jelas sesuai dengan gambar yang tertera di situ. Atau bisa dibaca, it's 4:45. Last one, yang terakhir, jika kalian menemui ada yang jarum panjangnya di angka 6, so you have to use a new vocabulary. Kalian harus menggunakan vocabulary lagi, yaitu half, yang artinya separuh atau 30 menit. So we can read this time, it's 3:30. Pukul 3 lebih 30 menit. Atau it's 3:30.